नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो आज આપણે ધોરણ 8 ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 7 રાશિઓની તુલના એની અંદર સ્વાધ્યાય 7.2 ના પાંચમા દાખલાનો અભ્યાસ કરવાનો છે। અહીં આપણને એક વસ્તુની 18% જીએસટી સાથેની કિંમત આપી છે 1239 રૂપિયા। તો જીએસટી પહેલા ધારો કે કેટલા હોય 100%, તો જીએસટી પછી કેટલા થઈ જાય 118%। અહીં આપણને 118% બરોબર કેટલા રૂપિયા આપ્યા છે 1239 રૂપિયા આપ્યા છે। તો વસ્તુની છાપેલી કિંમત એટલે જે શરૂઆતની કિંમત હતી 100% તે આપણે શોધવાની છે। तो अहीं जुओ, धारो के छापेली कीमत बराबर 100% लेता, तो माटे खरीद कीमत आज खरीद कीमत बराबर केटली थई जशे भाई? तो देखो पहला केटली थी 100% वत्ता आ केटला टका 18% जीएसटी लागे तो केटली थई जाए 118% थई जशे बराबर। चलो तो अहीं जुओ 118% बराबर 1239 बराबर। अहीं आपने 118% बराबर केटला आप्या छे 1239 रूपिया। तो आपणे सूत्र बनावी सकीए कि 118% बराबर 1239 रूपिया आपने आप्या छे। तो जे शुरुआत में छापेली किंमत धारीए केटली छे आपणे 100%, तो 100% बराबर केटला रूपिया थशे बराबर। चलो तो जवाब शू आवशे 100 गुणिया 1239 ना छेद में 118 बराबर। चलो आने आपणे सादुं रूप आपीशुं એટલે આપણને શું મળી જશે? આપણને જવાબ મળી જશે। चलो जवाब शू आवशे આપણો 1050 રૂપિયા। तो माटे जवाब शू आवे छे આપણો 1050 રૂપિયા। तो वस्तुनी छापेली किंमत केटली थी? शुरुआत में 1050 रूपिया ऊपर 18% जीएसटी चढ़ावशुं तो केटला रूपिया थई जाए? 1239 रूपिया थई जशे। ओके लखी लो। चलो विद्यार्थी मित्रों, मळीशुं हवे नेक्स्ट विडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।